মালিগাঁও কামাখ্যা ষ্টেচনত আদাবাৰী ফল ব্যৱসায়ীসকলে তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰিছে প্ৰসাদ বিতৰণ কাৰ্যসূচী। বিগত 2 বছৰ ধৰি ভক্তসকলৰ বাবে এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আহিছে। আজি আমাৰ 22 তাৰিখে অম্বুবাচী আজিৰ পৰা আৰম্ভণি হৈছে আৰু আমাৰ লগতে গুৱাহাটী চানিকাবাৰী NGO যেটো অমৃত ভণ্ডাৰা মা কামাখ্যা অমৃত ভণ্ডাৰা আজিৰ পৰা আমাৰ এইটো মুকলি হ'ল। আজি 22 তাৰিখ আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আমাৰ নন ষ্টপ 26 তাৰিখলৈ চলিব। 26 তাৰিখ আমাৰ এটা বিশেষ অনুষ্ঠান আছে কুমাৰী কন্যা পূজন হৱন এইটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত 26 তাৰিখে ৰাতি আমাৰ মোটামুটি 10টা বজালৈ এইটো কমপ্লিট হ'ব। আমাৰ যেটো ভক্ত সঙামং যেটো আপুনি দেখি পাই আছে এতিয়াতো অলপ মই যেটো ভাবি আছো মোৰ হিচাপত আৰু হ'ব লাগে তথাপি এতিয়া আমাৰ পেণ্ডেলটো পুৰা ফুল হৈ আছে আৰু আমাৰ চেষ্টাও আছে কি যিমান ভক্ত আহে আমি গোটেইটো ব্যৱস্থাটো আমি ঠিক আছে। বিশেষ আমাৰ এতিয়া GMD ভাইচ চেয়াৰমেন আমাৰ মুক্তা ডেকা আছিলে লগতে আমাৰ আৰ্কিটেক্ট সন্তোষ মংকা ঋতু মংকা আৰু আমাৰ পূব গুৱাহাটী MLA সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডঙৰীয়া অহা কথা আছিলে কিবা কাৰণত 1 ঘণ্টা পিছত আহিব আৰু আমাৰ কৃপানাথ মাল্লা যেটো কৰিমগঞ্জ সাংসদ সি এতিয়া আহি পাইছে অলপ পিছতে আমাৰ পাণ্ডাল ভিতৰত পাবই। स्वामी कावड़िया ग्रुप एक NGO नहीं एक मतलब समाज सेवा के लिए बहुत ही अच्छा ग्रुप है। मतलब ये लोग 12 साल से रजिस्टर्ड है लेकिन आज इनको जो काम करने का जो तजुर्बा है बाकी आप सब जगह अच्छा एक सेवा हो रहा है माता जी के इस अम्बुबासी मेला में। लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं 12 साल से जो ये लोग जिस तरीका से इनका जितना भी आज एक किचन में आप जाके देखिए तो बाहर से जितना भी महाराज है सब एकदम सफाई का काम और अच्छा से मतलब हर आदमी का सेवा में सब ये लोग लगा हुआ है और पूरा एकजुट लगा हुआ है। पूरा जितना NGO का ग्रुप है एक छोटा बच्चा से लेके अध्यक्ष महोदय तक सब एक परिवार की तरह जुड़ा हुआ है और अच्छा से काम माँ कामाख्या की नगरी में ये लोग कर रहा है और इनके लिए सब आप लोग सब लगा हुआ है साथ में और पूरा गुवाहाटी से हर आदमी इनको आगे आके और सपोर्ट कर रहा है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट इत्यादि A to Z।